बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डकी जहाँ पे मसाइल में वहीं पे अब एस्ट्रोलॉजी भी मसाइल का शिकार हो गई हैं। छापे मारे जा रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियां मजीद हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब सादिक साहब। शुएब साहब बताएं जी, ये छापे किसको पकड़ने के लिए मारे जा रहे हैं? केड़ा कोई दहशतगर्द है? सानू भी दसो। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि डकी के बारे में अगर थोड़ी सी मैं आपको बात बताता जाऊं कि डकी का जो चलान पेश हुआ है, फयाज रामे साहब डिस्कस कर रहे थे, मैं उनकी वीडियो भी देख रहा था, बड़ा ऑथेंटिक बात करने वाले लोग हैं। असल में डकी का जो चलान पेश किया गया है, उस चलान के अंदर जो है वो 6 कॉलम होते हैं, 6 मतलब समझ रहे हैं कि सफ़े होते हैं। पहले सफ़े पे जो है वो मुद्दई का नाम, पता, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ लिखा जाता है, और दूसरे नंबर पे जो है वो उसके ऊपर जो दफ़ात एलिगेशन लगे होते हैं वो लिखे जाते हैं। तीसरे नंबर पर ये चीज़ लिखी जाती है कि जो बंदा है ये ज़मानत पर है, ज़ेर हिरासत है। चौथे नंबर पे ये लिखा जाता है कि जनाब इसको इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है, क्या मामलात कर रहे हैं। और 5वें नंबर पे जो है वो गवाहान की लिस्ट लिखी जाती है और उसके अंदर कौन कौन से गवाह पेश हुए। और जो 6ठे नंबर पर जो मेन चीज़ लिखी जाती है, मुख्तसर खुलासा, जिसे समरी आप कह सकते हैं, कि इसमें क्या रिकवर हुआ है और कौन बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है। अब डकी के केस में अगर आप देखें तो डकी के केस में सरकारी तौर पर जो गवाह पेश हुए वो 9 गवाह थे। अच्छा, ठीक है। और 9 गवाह थे, और इस गवाह के इन गवाहों ने ये चीज़ बताई है कि जनाब जो वकास नामी शख्स है वो इन ऐप्स को रन कर रहा था, और सुबहान का क्या किरदार था, ये सारा कुछ जैसे जैसे मतलब उन्होंने सब कुछ ये बताया। अब मैं आपको ना, जैसे फयाज रामे साहब डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने ये चीज़ बताई है कि जनाब सुबहान जो था ये बेसिकली इसने ना इससे जो है एक लैपटॉप और एक फ़ोन बरामद हुआ, और इसने एक बार किसी ऐप के थ्रू इनका कोई कंट्रैक्ट करवाया था। अच्छा, ये उस सुबहान के ऊपर जो है वो एलिगेशन है, और वो अभी तक जो है वो भुगत रहे हैं, जुडिशल में, और वो भुगत रहा है। इसके बाद ना कुछ नाम हैं जिनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त जो है वो काम होने जा रहा है। अरीब जिनमें हैं, और अरीब के घर में छापे तक भी मारे गए। अच्छा, ठीक है। और अभी तक अरीब जो है वो रूपोश है। ना करें जी। बेसिकली जो है वो आसिम और सिकंदर, जो ये 2 लड़के, ये जो है वो कराची के हैं, और उनको जो है वो इस चीज़ में शामिल किया जा रहा है, और बहुत जल्द जो है ना इनको भी गिरफ्तार किया। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अब बात करें अगर एस्ट्रोलॉजी की, एक तरफ कहा जा रहा है कि उनके घर के ऊपर छापे पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। सर 11 घंटे पहले का व्लॉग डाला है। देखिए, आपकी बात ये भी ठीक है, लेकिन इस चीज़ की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है कि अरीब के मामले में कोर्ट से भी परमिशन ली गई है, और बहुत जल्द आपको ये सुनने को मिलेगा। सर अरीब की गिरफ्तारी कोर्ट से आगे परमिशन, दूसरी साइड पे उनके व्लॉग डाल रहे हैं। जहन नहीं मानता ना, इस जहन का मैं क्या करूं? अब आप अपने जहन को ये थोड़ा सा समझाएं। सर 11 आज व्लॉग डाल रहा है, नया होने वाला है। सर अगर आज व्लॉग डाल रहा है, इसका मतलब है कि वो टेंशन में नहीं है। दे आर अर्निंग मनी, दे आर डूइंग देयर वर्क। दूसरी साइड पे आप बोल रहे हो जिसको छापा भी पड़ गया है, और अरीब के जो नाम कोर्ट ने भी बोल दिया जिसको गिरफ्तार कर लो। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? 110% पॉसिबल है। अरीब को अगर जैसे गिरफ्तार किया जाएगा, या अगर ये रूपोश हो गया या इसने गिरफ्तारी ना दी, तो फिर इनके ऊपर जो 87 के थ्रू जो है वो उनके ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी, इनके अकाउंट्स, पासपोर्ट वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह इनकी जब्त होगी। और यही चीज़ जो है वो सिकंदर, आसिम, और दूसरे नंबर पर जो है वो वकास नामी जो लड़का, इनके ऊपर जो है ये चीज़ सारों के ऊपर ये बराबर होगी। सर भाग के यूट्यूबर कहाँ पे जाएगा? उसने इधर ही रहना है, पकड़ा भी जाना है। क्या आपको लगता है कि पुलिस को या किसी डिपार्टमेंट को एक यूट्यूबर को पकड़ना मुश्किल है? या यूट्यूबर इतना उसमें कैपेबल है कि वो इन पुलिस से छुप सके, इदारों से? देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर कैपेबल नहीं है तो वो क्यों छुप रहा है? कोशिश तो कर रहा होगा। वो पेश क्यों नहीं हो रहे? जिन लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, तो कोई ना कोई इनके खिलाफ कोई ऐसी बात है तो ही अब सर आप सवाल कर रहे हैं वो पेश क्यों नहीं हो रहे? डकी का क्या हाल किया? इसके बाद लगता है कोई और पेश होगा। देखिए, अच्छा एक चीज़ ना मैं आपको एक बात बताऊँ, एनसीसीए ने ना जो चलान पेश किया है ना, इसमें कोई एक भी बात सामने नहीं लाएगी कि जैसा कि वो कह रहे थे कि डक्की जो है वो कंट्री हेड है। वो है ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का बोल रहे थे, उसके अंदर वो चीज़ मनी लॉन्ड्रिंग का एक चीज़ बताई है कि $3,26,000 जो है वो हमने रिकवर कर रही नहीं, लेकिन उसमें ना मनी लॉन्ड्रिंग अभी तक साबित हुई है ना, कोई और बात साबित हुई है कंट्री हेड वाली। यही चीज़ एक सवालिया निशान है। और अरूब के बारे में जो बात की गई है इस चलान के अंदर, वो ये चीज़ बताई गई है कि अरूब जो है वो अपने शोहर के साथ वीडियो की प्रमोशन में नज़र आ रही हैं, जो कि एक मज़ाक़ा खेज़ बात है कि यार खुदा के बंदो, वो उसकी बीवी है, वो वीडियोस के अंदर अगर आ भी गई तो उसमें
اس میں جو ہے نا وہ ان سر کو دیئر از سم تھنگ. دیکھیں اس کی بیوی نے بھی پروموشن میں ہوگی نا, ویڈیو ساتھ بنائی نا. دیکھیں اس ٹائم جب بندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے یا ولاگ وغیرہ یہ اس طرح کی کوئی چیز کر رہا ہوتا ہے, پروموشن کر رہا ہوتا ہے, تو اس ٹائم نظر نہیں آ رہا ہوتا. شی ہیو ٹو پروو, وہ اس کو پروو کرے گی. بالکل میں اس میں شامل نہیں تھی, بالکل کرے گی. اب اس کی گرفتاری کے چانسز بھی ہیں, 15 تاریخ تک ٹائم ہے. ڈو یو تھنک وہ بھی گرفتار ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا. اچھا ڈکی شاید اس وجہ سے تو کہیں وہ نہیں کر رہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میرے سے لینا ہے لو, مجھے نہیں چاہیے اس ٹائم پہ آزادی. شاید اپنی بیوی کی وجہ سے کر رہا ہو کہ میری وجہ سے یہ نا پرابلم میں آ جائے. از اٹ پاسبل؟ دیکھیں جب ایک بندہ جیل میں چلا جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ اب میں تو یہاں پر آ گیا ہوں, میری فیملی سفر نہ کرے. ایسے ہی ٹھیک ہے. اور یہ ان دونوں کا جو کپل تھا نا, مجھے نہیں لگتا کہ ڈکی جو ہے وہ اپنی بیگم کو جو ہے نا وہ اندر کروائے. سمپل از دیٹ کہ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ یار میرے گھر والے جو ہے نا اس چیز کو سفر کریں. مشکل چیز. وہ جب اداروں کے ساتھ ایک مکمل کوآپریشن کر رہا ہے, ہر ایک چیز وہ کر رہا ہے, تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اوپر یہ کارروائی ہوگی. اور ویڈیو میں جو ولاگنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر جو اس کی بیوی نظر آ رہی ہے, تو اس میں اس کا کوئی جرم تو نہیں ہے. چلے اچھا مجھے بتائیں, آج 2 ماہ ہو گئے تقریباً ڈکی اندر ہے. یہ جیل کی لائف, نہ موبائل نہ انٹرنیٹ نہ کچھ اور, وہی قیدیوں کے ساتھ جو گپ شپ ہوگی, کھانا پینا ہوگا. تو مجھے لگے کہ ڈکی اب تک تو ٹرین ہو چکا ہوگا. سر وہ شروع کے 9 دن بڑے مشکل ہوتے ہیں, لیکن اب تسبیحیں شسبیاں اور نمازیں ہیں جو جیل میں بیٹھ کے پڑھی جا رہی ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے وہاں پہ. اور تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کو کوئی ہائی کلاس تو دی نہیں گئی نا, وہ بی کلاس میں ہی ہے. جیسے عام قیدی رہ رہے ہیں ویسے رہ رہے. اچھا یہ ایک ڈکی کے لیے بھی ٹیسٹ کیس ہے. اور سر اللہ معاف کرے, آپ سوچیں کہ آپ یہاں پہ اپنے بستر میں ایسی لگا ہوا ایک لگژری لائف جی رہے ہو, اور وہاں پہ آپ زمین پہ سو رہے ہو, نہ آپ کا بستر ہے نہ کچھ اور ہے, چادر آپ کو دے دی گئی ہے, گندے واش روم, ساتھ اور قیدی. بہت مشکل کام ہے سر, بہت مشکل کام. میں سمجھتا ہوں کہ ڈکی پوری زندگی اس بات کو یاد رکھے گا. وہ ڈپریشن, وہ ٹینشن, وہ معاملات, بالکل بہت مشکل بالکل کام. اچھا اب کیا لگتا ہے آپ کو ڈکی کی بیل کب ہوگی؟ ڈکی کی بیل کو جو ہے نا اب اپلائی کیا جا رہا ہے سوموار والے دن ہائی کورٹ میں. ہاں جی ہاں تو 2 ہفتے پہلے ہم یہی بول رہے تھے کہ کر دو بھائی. وہاں سے اب ان کو کوئی فیور بھی ملنے جا رہی ہے, یہاں سے ان کو ضمانت بھی مل جائے گی. سر ہائی کورٹ سے تو مل جائے گی, یہ تو ہم کہہ رہے تھے نا, کب سے ہم بول رہے ہیں, آج 1 ماہ ہو گیا کہ ہائی کورٹ میں جاؤ. وکلا جو ہے وہ سست روی کا شکار تھے, اور ساری جو ہے وہ ان کی. اچھا ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو کہ جہاں تک میری اطلاعات کے مطابق مجھے ایک وائس نوٹ جو ہے وہ بھی ملا ہے, جس میں وہ شخص فرما رہے ہیں کہ ڈکی کی فیملی فی الحال کہہ رہی ہے آپ کو بیل کے لیے اپلائی نہ کریں. کیوں؟ شاید ڈکی نے منع کیوں, ڈکی پہ پریشر ہو کوئی, یا پھر اس کی بیوی کا بالکل معاملہ ہو, میری بات پہ پہنچ, یا پھر اس کی بیوی کا معاملہ ہو, چاہتا ہو کہ بیوی نہ آئے. یہی چیز ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شعیب صاحب, بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے. ویورز ڈکی اب کب باہر آتا ہے, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. آج سے تقریباً 20-25 دن پہلے ہم نے یہی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہائی کورٹ جائیں. ایک عام سے سمپل سے بچے کو بھی پتہ ہے کہ ان کو ہائی کورٹ سے جا کے وہاں سے ضمانت ملے گی, نیچے چھوٹی کورٹ سے نہیں ملنی. لیکن ابھی تک وہ کیوں نہیں گئے؟ وکلا نہیں چاہتے ڈکی باہر آئے, اس کے گھر والے نہیں چاہتے, یا پھر ڈکی خود نہیں چاہتا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.